दशकं 50 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। तरलमधुकृद्वृन्दे बृन्दावने तमनोहरे पशुपशिशुपे साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसखो देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामधनुयुतिः विहितजगतीरक्षं लक्ष्मीकराम्बुजा लालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव नभभौ सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसधुलपेकान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनाद सञ्चारयन् खलु वात्सकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमतचरणे भिभ्रामयन्मुहुरुच्चकै कुहचन महावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनिक्तक्षणं निपतनजवक्षुण्ण क्षोणीरुहक्षतकाननी दिवि बृन्दाकराकुसुमोत्करै शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नामथ धाहरे सुरभिलतमा मूर्धन् यूर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेद्युक्तो बालैः सहेलमुदैरयः झटिति तनुजक्षेपे नोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयं नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षाम् आसुर्भगं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोप भ्राते भवन्तमभिद्रुत सकिल निगिलन्नग्नि प्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमघात् त्रोट्यात् कोट्या तदाशु भवान् विभो कलजनबिता चञ्चू प्रगृह्यथ धारतम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोघने किरति सुमनो वृन्दं बृन्दावनात् गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूरानिशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारात् आरूढमोतमुदीक्षितः जनितजननी नन्दसमीरणमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।